إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني المسلمين، ثبتني الله وإياكم للحق بعد أن من علينا بصوم رمضان وقيامه. بقي علينا أن نعرف ماذا علينا بعد رمضان، وهل ينفع الصوم بدون الصلاة، وهل ينفع أن نصوم ونصلي ونعبد الله تعالى في رمضان ونترك بقية الشهور. فنحن نحمد الله تعالى أن هدانا للحق ووفقنا لصوم شهر رمضان ويسر لنا قيامه. فعلينا الآن أن لا نفطر أو ننقطع عن العبادة بعد رمضان من صلاة وصيام وصدقة وكل طاعة تقربنا من رحمة الله تعالى وتبعدنا عن عذابه. قيل لعالم جليل بشر الحافي رحمه الله تعالى: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فإذا انسلخ رمضان تركوا. فقال: بئس القوم الذين لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان. إن العبد الصالح هو الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. وسئل مرة: رمضان أو رجب أو شعبان أفضل؟ فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما. أسلم عمالاتنا أمي على ولي نماندو أمباني الله سبحانه وتعالى في أكان كندا أكايا فانا جرم كليوما. أمي تنغاني الله سبحانه وتعالى في أكان كيسي كبوانا جرم كليوم كولولوما. كاني الله سبحانه وتعالى في أكان كيسي كبوا أنا بارا جرم توروما. ni ala imami kanda al-islamu ode ma kanda lenye, wana imami lafili fana ode ma fili lenye. Ame sharia ko mawra site fona kera ala kelenye alereni batuka kan. Ame sharia ka fo jenyon tala. Ame sharia ka fo ankunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo aka chideno aslamu. Ame nyon nadi ka nyon wele kata ala nyasra nyema ka nyon wele angan nabe femi no te ta kan sito no yo sayai o kasro ambi Allah subhanahu wa ta'ala kasraka. Muminu ka laɲini ye nin de, muminu ka fɛn ɲinita ye nin de. Foyi hɛra tɛ muminu kan ka tɛmɛ nin kan. Ka waati dɔ kɛ alako la, ka waati dɔ kɛ ka alako bila, o tɛ muminu ka ɲinita ye, wa o tɛ ala yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini ye ka sini muminu ye. Bal kuranɛ ko i ka sira ala ɲɛ kuma bɛɛ fo ka taa se kuma min na n'i bɛ don kaburu kɔnɔ. I be fatu kuma mina o ka taa sɔrɔ i be Allah subhanahu wa ta'ala ka sira kan. Asilamɛw kira ko ten ko kuma la sɔn hɛrama o ye ala ta ye, wa kanda la sɔn hɛrama o ye kira ka kanda ye. Wa ko o ko be n'a ka ca la ko sen t'a kɔrɔ diinɛ la, o caman be kɔlɔlɔ ni degun ni tɔɔrɔ de lase diinɛ kɛbagaw ma. Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen sabati, ala k'an bɛɛ lajɛlen jidilen to ni batu cogoya in kan sunkalo in kɔnɔ an ye min ɲa ɲa la. Ala kelen kɔfɛ ka ni nɛɛmaba in k'an ye sunkalo la. Allah subhanahu wa ta'ala kelen kɔfɛ ka ni nɔgɔyaba in bɛɛ lajɛlen kɛ ne ni aw ye. Asilamɛw, yalima maa min a tigilamɔgɔ bɛ sunkalo dɔrɔn de jɔ batu la ala ye, sunkalo kɔfɛ a bɛ alabatu in bɛɛ lajɛlen dabila, a b'o nafa wa? Asilamɛw, maa min ye sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ nafila seliw la ala ye, sarakati bɔw la ala ye, Allah subhanahu wa ta'ala yafa deliw la, sinjiw tiguluw la, yatimɛdenw hinɛniw la, jigintanw jigiw tuguli la,
yalma ni sungalo bana no yo bela jelem bla we hera yo otigila mo ma wa sungalo e kasra de yirila niyata ikana bla o kama amba jina Allah subhanahu wa ta'ala fa ya no ya min kanyi ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka ke jidi anyi don ba ba do be wawele ko bishrul hafi don la do ikanto ama ko ma do be ni sungalo kon sira chena obu chesri de ni sungalo sira obu chesri o Allah subhanahu wa ta'ala batu o nafla siluke o be zikruke o be qur'ane kalonke ko ngani sungalo temena o ba bela jelembla ako ni makira wala halala kachala herata tigila mogola sabla biku matigi be ala don sungalo de kono ni sungalo temena doron ati ala don tugu kada soro ala ka jonyuma o e joni sungalo ko ani sungalo nta o tale ni Allah subhanahu wa ta'ala cheche ni sungalo be abe chesri wani sungalo yere fenena temena abe chesri o ya nyini ka tugu ko ma do fana be walma difference jumeme rajab kalo ni shaaban kalo che o kera rajab kalo ni shaaban kalo nye koro pour que na man chesri mina ako nebe min fiye ikana ke kibe kalo de nyini la takun shaabaniyan kana ke kebe shaaban kalo de nyini doron kibi chesru la kun rabbaniyan ke alamu wodi ibadon ka foko feon fembe na be hera la sima ben na fala sima ini ala chelala o de nyini me kana nyini doron nieni wati nye walma nine ka fusa wala men chesrin nan ten chesrinina ya rabbi amani ni ala fa aslami wala kanta ngete wa amba aisha fene ko radiyallahu anha wa ardaha ko kira sallallahu alaihi wasallam alika batutu ni dumedi abe batu fenfeke abe dume batu nunun kane o kama alislameo nafla mina umba seli misri ngono ya sungalo kono anga batu bela jeri yore ni sungalo temena durambo bla o e kira sallallahu alaihi wasallam ka dombe nafla seleu o te kira ka sungalo nafla seli de dombe krabe tini don ba ba irana de ko alal aqal namase ka kite dombe sungalo fene kafsade anganjilaja ngakuma dola ebe da soro islame do be olu to olla halaya ndo olu ta do ka bo chugo ya dila ni kira ka dombe seleta ka seli fogata se fajiri da nyekoro o ikra ka dombe seli de sallallahu alaihi wasallam kama islame o ka don islame o ku jesri nae batu ingana dan sungalo indoroma oho ala e fasamanja bake sungalo e nga islame ka anka blaku na wati bela jelena ne ka se ka keni chugo ina na fo mbake sungalo la chugo amna de o yere de la nyini ko in kunyo yere de aslame wanga dine sigile no femba duru de ka dinukum ala khamsati arkanin buniyat dine be femba duru de ka aslame afolo ashahadatayn shari'a kamfla noy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نيني أفولوي نيني باب بسانفة أتوبة بدون نيني دوما نيني كسرون نجوكا إناتا إيافو نيشين كلمنا بانا وري نيني ندويفة كما كان سرماني كلمة قصيرة ولكنها عجيبة وذات معان بعيدة كما كان سرمان دون جوكومي كورو باو بالاتيني لانيني باو بالاتيني ale de islamaya fembe ale de be nobla islamaya fento bela jelena aha me sharia ka fo mawra shite mini batu ka kan fona kera ala kelenyi me sharia ka fala de ka bon fembe me sharia ka fo ko ala de se fembela me sharia ka fo ko fuiti Allah subhanahu wa ta'ala kenye me sharia kune kungo bela jelenya na bo bagay ala de me sharia kune garjiga be ala de bolo me sharia ko ala de be faalike me sharia ko ala de be nyana malike me sharia ko me jo ala de nyakor alkiyama joddo me sharia ko ala de be nzize ngak fenketa bela jelena ashhadu an la ilaha illa allah kirani makakaw gwana nyona santa ani sababu ni kele dronila uko ambe so ka keta imbe mawo anga maula dumuni ambe so ma e asra me maula dumuni ka hijide unado e asra unira de be alkabala do e be fen no fa amese ni mbela koy men ni kuma kan kele ni ne flek anya afle ni mimbi dade afle o kama ala be ni kuma kan ni wala anya qur'ane yoro chama aba fi nyana wa minan nasi man ya'budu allah ala harf fa in asabahu khairun itma'a an-nabi wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi inqalab kudobe alikon bi ala batu hakilat gele hakili sigile nabi hera dila gele ya fitini nana dora
inqalaba ko be tiɲɛna la ilaha illallahu ale min y'o fɔ a ɲinana kɔ a ɲinana kɔrɔ kɔ a ɲinana laɲini kɔ o tɛ foyi y'a bolo tuguni foyi gɛlɛya nana dɔrɔn a sɔnna fɛn bɛɛ ma gɛlɛya nana a kan ka jigi dali min yɛrɛ kɛ ala ka o tiɲɛna ale bɛ commencer ka ala ka jɔnw de ɲini a bɛ komi karisa bɛ se ka n garijɛgɛ dayɛlɛ han a bɛ komi karisa de bɛ se ka den di ne ma han a bɛ komi karisa de bɛ se ka nin kɛ han a kan ka jigi dali min kɛ ala ka dɔ bɔra a la ni dɔ bɔra o la lafu kɛrila o yɔrɔ la ni lafu kɛrila o la o ye batu la belebele dɔ de ye kuma min na ni ko bɛ s'i ma dɔrɔn i dusu ka ala ye ni e dusu ye ala ye ko la ilaha illallah e dusu b'a ye a dɔ la su in na ne bɛna taa seli ala ye ni e dusu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ala de bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a dɔ la e b'a fɔ ko kira ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ nin ka di ala ye n'i y'o kɛ o diyalen ala ye ka ala wele i ka mago la a b'a ɲɛnabɔ n'i y'a dɔn ko la ilaha illallah i b'a dɔn ko foyi tɛ se ka foyi las'i ma n'o ala in tɛ i jigi bɛ da o ala in de kan fɔlɔ i b'o ala in de wele fɔlɔ nin de ye la ilaha illallah. Mais bi a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di hali n'an sigura kuma dɔ la a banna an b'a fɔ ko mɔgɔ juguw b'an kɔ fɛn juguw b'an kɔ ni ala ye gɛlɛya fitinin na s'an ma denko yɔrɔ la a banna an b'a turu ta k'a da fɛn wɛrɛ ko surtout an balimamusow denko kɔnɔna olu kana lajarabi n'a ye olu bɛ don da bɛɛ fɛ n'u ma don tafotigiw kan u bɛ don kilisitigiw kan dɔw bɛ olu bɛ fɛn dɔ de d'i ma i b'a siri i kɔnɔbara la fo ka t'i garijɛgɛ fo ka t'i jigin n'i jiginna tuma min i b'a foni wa hakada wa u tɛ ɲɔgɔn nadi ni ɲuman ye o sira kan jamais jamais u t'a dɔn ko nabiyulahi ibrahim alayhi salam ala b'ale sɔn den na o y'a sɔrɔ a tɛmɛna san 80 kan nka a bɛ ka ala de wele u t'a dɔn ko zakariya ala b'ale sɔn den na tuma min na o y'a sɔrɔ a yɛrɛ jigi tɛ den kan f'a yɛrɛ ko wahana al-azmu minni n kolo bɛɛ kɔrɔla wa sa'ala ra'su shayba n kunsigi bɛɛ jɛra wa imra'ati aqir muso yɛrɛ fɛnɛ bana b'a la a tɛ bange a banalen yɛrɛ de don o bana de b'a la a tɛ bange mais o kanunu bɛ boli hadamadenw de kan e ala tɛ min tɛ kuma e de b'o la kuma min tɛ min di e de b'o di k'o di o kama ninnu ye ala wele k'e fɛnɛ ka ala wele ten de an ka ɲɔgɔn bila ala ko in siraw kan ni de la ilaha illallah wa ni de silamɛya in jɔsen fɔlɔ ye silamɛw kana nin de bila silamɛ ka fɛn bɛɛ da nin ko garijɛgɛ in ka gɛlɛn dɛ ko yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ala yɛrɛ ko ten ne ala de b'a kɛ jɔn dɔ ko ayi dɛ hali ni ala y'a kuru ne b'a dayɛlɛ kayif cogo di a bɛ k'i nɛgɛ ka fɛn dɔ bɔ i ka limaniya fan dɔ la a bɛ k'i nɛgɛ i ni ala cɛla fɛn dɔ kan ka bonya i dusukun na o bɛ ka dɔgɔya o man kan tɛ ka dɔgɔya o de kan ka bonya ka da ala la ni filɛ nin ye sira tɛ yan n bɛ ɲɛsin a ma sabula ala ko n ka ɲɛsin ye ala ko musa ma alayhi salam e ni bani israɛlakaw ka bɔ mais aw ɲɛsin baji de ma a ye bɔ han a y'aw ɲɛsin kɔgɔji de ma an bɛ fɛ ka boli de n'an bɔra n'an y'an ɲɛsin baji ma firawuna mana bɔ n'an sera baji ma an bɛ tɛmɛ cogo di nka musa t'a ɲɛɲini o ala de ko ɲɛsin baji ma wa ne bɛ ɲɛsin baji de ma khalas firawuna bɛ an sɔrɔ sawa a tɛna an sɔrɔ sawa ne t'o dɔn dɛ ala ko baji de n bɛ ɲɛsin bayanfan de ma sinon i bɛ ba tigɛ cogo di kulun t'i bolo ye foyi t'i bolo n'i dun y'i ɲɛsin baji ma firawuna bɛ n'i to tan wa la ko tɔ bɛ ala bolo hakazal mu'min silamɛ dɛ a bɛ nin cogoya de la ala ko tan ne fana bɛ ɲɛsin o de ma a ka gɛlɛn dɛ dɔw ye tafo in siri ni nɔgɔyara ale ye dɛ dɔw ye nin saraka in bɔ a nɔgɔyara ale de mais a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ k'e fana la jarabi de o a bɛ k'i filɛ de ne ala ka fɔta ye nin de dɔn in ka fɔta ye nin de a silamɛw ni de la ilaha illallah n bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ si tɛ fo n'a kɛra ala kelen ni nin ɲɛna an bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min n'a ɲɛna dusukun na hali i ka seli i bɛna jɔko 2 min seli misiri kɔnɔ a nɔ bɛ y'a la sunkalo min y'a sun la ilaha illallah i b'a dɔn i y'a fɔ dɔrɔn de mais n'a ɲɛnen don a sabatilen don i dusukun na a nɔ bɛ i ka sunkalo in na i ka jaka in bɔ kuma a bɔtɔ la a bɔcogo la ilaha illallah in nɔ bɛ y'a la n'ale ɲɛna ale nɔ bɛ fɛn in bɛɛ la o kama kumakan surumani don nka fɛn in bɛɛ b'ale de nɔfɛ ya rabbi ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye o kama ko dɔnnaw ko man qalaha bi sidq ni mɔgɔ min y'a fɔ ni tiɲɛ ye bi maana sabatilen don i dusukun na saddaqatuhu afkaruhu wa harakatuhu wa muamalatuhu e ka hakilina bɛɛ o b'a tiɲɛ tigiya nin ko ko nana i b'a fɔ nin farala ala de la n'i bɛ ko ko kɛ i b'a kɛ ka ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ka kɛ i ne ma
huwa fi baqiyati al-arkani ath-tharat wa al-islamiyya josin tobbe iba ya be nobla bela islamiyya ngodi sege sege ko ni nyini ko di do aflana as-salah naam as-salah munamin ni dada nyogon kan sabla sungalo de bana kana kinyana ka be de bana sungalo di temena akana kinyana ka be di temena har sai ga do fara jijan ka la nyini yoyi ja seli yere be jani be se sungalo ima jali seli yere be jai be se jani be se suima seli ne ya be ni kuma in ko fere krakoti al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah difference mi yere be anu che ani kafiru che ani flan kafu che o selle de o selle man tarakaha nima mi yabla faqad kafara o tiki kafir ya la shak wa an la ilaha illa allah na nyena nobe tawla tugumne ni selim fene nyena ale fene nobe to munu me kofe na fene nyena ini ala che afene nobe to nunu kofe sabla ale nyeli fambate ameka minke kene kan ale nyeli glone no dusukune la al khushu' fi as-salah wal itminan fi as-salah ema don ma ba fa kuni duna seli kono soli jesin dobe no chiena seli beri chiena araka na chiena wal maruknu na chiena a chiena ka to kito raka mana ibe sego raka ka ote itminan do ale ruknu doy na le kon chieni bolo sela ibe segi jumeka ibe segi seli yere mu me beri kan kabini be don seli kono hakili dalen ka Allah subhanahu wa ta'ala ka seli ngeni ala nyasranye wa fem bela jelimbe bunya Allah subhanahu wa ta'ala bolo yino kama krako sallallahu alayhi wa sallam ku khamsu salawatin mafruda seli wati duru mini ala ya farda ya jonka man atamma ruku'ahunna wa sujudahun ruku min ba kono niyake ka dafa sujudu mba kono niyake ka dafa wa khushu'ahunna ala nyasranye mba kono idona sella yakli te foy ka fona kra Allah subhanahu wa ta'ala kilinye ko foy tini aljana doni je foni fatura foy wal islami utabani krabi hadisa do fanyana Abu Hurairah tabala kalanye ko krako sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatu harama dinga femi nabe sege sege folo al-qiyama joddo kalaje kaninga passeport laje visa balawa visa talawa abe donwa te donwa o seli de as-salat seli no dem lena ka fle kono kain fa in saluhat faqad aflaha no nyena ka tigi kisira wa anjaha atigi kisira wa in fasadat faqad khaba wa khasir ko ngani seli mai atigi la mo bonena perdira wa in tuqisa min farida kuna asra ka farda seli do be do yoje qala ar-rabb ala bisraki kando melekawma seli ngon ngera onyena ni nagasi do ya soro ya haramadin ya ba soro sisa ay nafla munun siri ayo lo fle aya fle hal li abdi min tatawu yalma nafla sili do ba bulwa amma ko ben yoro ni la ni yoro nyere amma ko ben ni la sina amba do islamo ko be sili alhamdulillah nga nafla sili mi kuma mbolo sungalo ngono de anga no de bla a joro do de fle ni ko kuma mina ni ka farda sil do na gasira ala nya sranye mu nyini ndo fe seli ko na imase ko do ke ko ala ba faga melkawi aya fle de nafla seli mun do ba bulu hal li abdi min tatawu nafla seli mi na ba do ke la sungalo kono o nafla seli mi no farifuni turala ba do ke la hal sungalo kofe o chesiri mun do ba la dondo la abinya yere maka wuli hal na masika ni joja mbanu ka ko ni me chaman kala olu mun do ba bulu de aya fle kono do soro la bulu ku bolu de ta aka farda seli nun ko lu dafanai o kama islami o nafla silimi ni ando na la sungalo kono ya rabbi angana nyina ko fe wa ala ka no ya mafene asabana al-islami as-sawm wa yasunyi ambora mina sisa woni talibani de awajibi mako kono ni o jole nga alhamdulillah rabbil alamin halam flene kalum kono islamiya ngeleno ka dore dai islamiya ngeleno ka dore blay mun ko so islamiya kana fa Allah subhanahu wa ta'ala manini batunu nun shiye krako te sallallahu alayhi wa sallam ko man soma ramadan ni mo mi sungalo sunka ban ko thumma atba'ahu shittan min shawwal o ko fa shawwal kalu kuna ekli woro tugala an flene ni kalum na ni ne shawwali seli don folo be bena shawwal don folo de ma an fle shawal kono krako kuni mogo ye kle woro tugunina kana ka siyam ad-dahr ka bi ko matigi samu me besu sabla ibe kle woro musu ni shawali kono obe jate kalo jolie obe jate kalo fly kle kele
o ye tile 10 ye, tile 2 ye tile 20 ye, tile 3 ye tile 30 ye. Donc tile 3 fɔlɔ a bɛ komi i ye kalo 1 sun, tile 3 filanan a bɛ komi i ye kalo 1 wɛrɛ sun. Sunkalo kɔnɔna na i ye tile 30 min sun o bɛ bɛn kalo 10 ma. Donc n'a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a bɛ komi i ye kalo 12 bɛɛ lajɛlen sun. Mɔgɔ kana kunkolo sɛgɛn a jate la, kira de ko ten dɔrɔn ko Ala b'o baraji de d'i ma la wa khalas. Ni maa min sera ka kalo 10 in bɛɛ sun, kalo 2 in kɔni i kana dɛsɛ k'o sun. N'i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan falilahi alhamdu. N'i dun i bɛ bi sun i bɛ sini bila i bɛ sinikɛnɛ sun i bɛ se k'a kɛ cogo o cogo. Mais jɛni an bɛ bɔ nin kalo kɔni kɔnɔ ka taa don kalo kura kɔnɔ n'o ye Zulqaada ye, i k'i gɛlɛya ka se ka tile 6 in sun. O sun min filɛ nin ye alisilamɛw, kodɔnnaw ko ko muwasatun wa musawat. A b'a yira jɔnw na k'an bɛɛ de kelen ye Ala bolo. Fantan ni dɛsɛbagatɔ, setigi, bɛɛ lajɛlen bɛ sun in don waati kelen, wa bɛɛ lajɛlen bɛ sun in tigɛ waati kelen. Bɛɛ lajɛlen ka sun in kɛ cogo ye cogoya kelen. Musawat k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Wa muwasat ka tila k'a ɲini sebagaw fɛ fana, a y'aw hakili to se tɛ minnu bolo. Se tɛ minnu ye dɛ, a y'aw hakili to o la, a y'u dɛmɛ u ka se ka sun in kɛ. Hada muwasat. Sun in laɲini la belebele dɔ ye nin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a yɛrɛ fɛnɛ kɛli, a batu kɛli, mɔgɔ si tɛ se k'a sara ni Ala tɛ. Sabula hadamaden b'a yɛrɛ minɛ a kɔnɔna na ka se degré min na Ala kelen de b'a dɔn. I ɲɛ kana haramu filɛ, i da kana kumalankolon fɔ. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ hadamaden ka yeta dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. Wa o cogoya kelen i bɛ k'i yɛrɛ bali ka bɔ fɛn min dunni na, mun de b'i bali ka taa kɔfɛ ka taa ji min, ka taa dumuni ka taa fɛn wɛrɛ kɛ. Nka i b'o bɛɛ lajɛlen to yen dɛ, sabula i ɲɛ bɛ Allah subhanahu wa ta'ala in de la. Ala ko hadamaden ka batu bɛɛ, melekɛw b'a sɛbɛn, u b'a barajiw sɛbɛn, illa sawm, fo n'a kɛra sun ye. Ni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de bɛ n ka jɔn sara n'o ye lahara don. Ni Ala yɛrɛ de b'a sara n'o ye. A ma sara da sigilen ko la k'a fɔ ko melekɛw b'o sɛbɛn ten. Karisa sunna dɔrɔn a sunna. Wa o cogoya kelen alisilamɛw jaka ko tu'matul lil faqir, o ye de ka dɛsɛbagatɔw k'olu dɛmɛ n'a ye. Dɛsɛbagatɔw k'olu dɛmɛ ni jaka in ye. Wa tuhratul ghaniyyi min ash-shuhhi wal imsak, se bɛ minnu fana ye k'olu la seniya, k'u la seniya ka bɔ mun na, dusukun na bana dɔw bɛ yen a bɛ dadi kɛ hadamaden ka silamɛya la n'a bɛ fɔ o ma ko aso. Dusukun bɛ gɛlɛya ka hɛrɛ baaraw kɛ a ka gɛlɛn. Ko nka kuma min na ni dusukun kɛra saraka dila ye n'o ye jaka dibaga ye, a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun in ka seniya. Na a duruna o ye hiji ye, ko tathiru min az-zunub, ale bɛ hadamaden ko k'i bɔ i ka jurumu ko la. Wa tiba'u sunan, a bɛ hadamaden bila ka tugu nabiɲɔgɔnw ka taasiraw de kɔ. Ka daminɛ kira la sallallahu alaihi wasallam fo ka taa se Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala y'ale mina jarabi. An bɛ denko min yɛrɛ kuma la ta a dɔw la an ko fili sira caman bɛ sɔrɔ n'o sira ye, surtout an bamusow fɛ. Ibrahim alayhi salam ni san caman in kɔfɛ, san 80 ninnu bɛɛ kɔfɛ, kuma min na ni Ala ye den d'i ma, Ala tilala k'o den kelen in minɛ i k'a kantigɛ Ala ye. N b'a filɛ n'i bɛna kɛ. I ye san caman kɛ i bɛ ka wari min ɲini, wari bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, Ala ko nin bɛɛ di Ala ma n'i bɛna kɛ. Den dun ka di ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ibrahim den kan tigɛ tan a bɛna filɛ ko yira Ala sigo la. A nana mun kɛ? A ko baasi t'a la, ni nin kɔni Allah subhanahu wa ta'ala ka ɲini fɛn de n b'a kɛ. Fo ka na den da, fo ka muru ta k'a da den kan na, fo muru yɛrɛ ka dɛsɛ ka den kan tigɛ. Fo cogo dɔw la. O min filɛ nin ye dɛ, Allah subhanahu wa ta'ala ko aw ne ma aw denw ɲini aw fɛ. N ko nin ko in kɛra kɛnɛ min kan a ka taa aw sen jɔ yen dɔrɔn de. N y'o dɔrɔn de ɲini aw fɛ. O bɛ gɛlɛya an bolo, la Ala kana o gɛlɛya an bolo. Wa o cogoya kelen fana kuma min na ni Allah subhanahu wa ta'ala ko molokiyaw ma k'inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ne bɛna maa dɔw da k'u bila dugukolo in sanfɛ. Melekiyaw ko a ma cogo di? Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, i bɛna maa minnu bila dugukolo sanfɛ ninnu bɛna kɛlɛw ni ɲɔgɔn faga ni joli bɔn dɔrɔn de la. Ala ko ne ka jɔn aw t'u dɔn, ne b'u dɔn. Don min na ni hadamadenw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ hiji kɛnɛ kan, surtout Arafat don na jama bɛ yɛlɛn ka jigi min na, ko Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a ka melekiyaw ye, aw de m'a fɔ ko ninnu de bɛ taa joli bɔn na dugukolo sanfɛ, a tɛ bɔ k'u filɛ. U bɛ ka ni Ala wele cogo min a tɛ bɔ k'u filɛ. U bɛ ka kule ni Ala tɔgɔ ye cogo min a tɛ bɔ k'u filɛ. Donc o hiji min filɛ nin ye alisilamɛw, nin bɛ silamɛya jɔsen in dafa 5 la, ni ne y'an ka batu kɛlen ninnu ye an man kan tɛ ka minnu bila. Hiji in o y'a wajibima ye, a nafilalama o ye, o y'a umraw ye. Donc silamɛw ni batu min filɛ nin ye dɛ, silamɛ sigilen don nin de kunna. Silamɛ bɛ ni nin de ye. A kana k'an ɲɛna dɔrɔn ko sunkalo in de y'a bɛɛ ye. Sunkalo in banna an y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Ya Rabbi Ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayuhal muslimun, islamuna izzuna, islamuna fakhruna, islamuna yahmina wa yahfaduna wa yajma'una wa yuqarribuna ila Allahi dawma. Ma nalbathu an namurra min mawsimin illa ji'na lil ukhra, wa ma nantahi min ta'atin illa dakhalna fi taliya, wa ma nu'azzimu sha'iratan illa azallatna allati ba'daha. Aslama nina anga dine, wani dine anga sangorota bennila. Aslama nina anga dine anga waso bennila. Aslama nina anga dine nine ba amfara ɲɔgɔn kan, nine ba anke kelen ye, nine ba nin tɔw bɔ ɲɔgɔn ma, wa nine ba angɛrɛ Ala la. Hali n'a danna nin ma, nine ba angɛrɛ Ala la, nine ba amfara ɲɔgɔn kan. Jumadonyaw la an kelen do ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri in kɔnɔ yan, dɔw bɔ yɔrɔ ka jan. Silamɛya in bɛ ka ne ɲini. Sunkalo in kɔnɔ an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan cogoya min na, nafila seliw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan cogoya min na, jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min, silamɛya ka laɲini ye nin de ye. Silamɛw ka kɛ kelen ye, silamɛw ka don da kelen fɛ n'o batu in ye, u ka bɔ da kelen fɛ n'o batu in ye. Wa o cogoya kelen silamɛ dusukun ka to Ala kan, a bɛ bɔ batu dɔ la dɔrɔn a bɛ don dɔ la. An filɛ nin ye ka bɔ nin sunkalo min na, an bɛna don min na o ye tile 6 sun ye. N'an bɔr'o la an bɛna don Muharram kalo de la, Ashhurul Hurum. Amna do Zulqaada la, n'an bɔr'o la an bɛ don Zulhijja la, n'an bɔr'o la an bɛ don Muharram na. O bɛɛ ye waatiw de Allah subhanahu wa ta'ala b'a ɲini an fɛ an ka batu kurakuraya waati minnu na. Silamɛw, silamɛya ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, an k'an cɛsiri ni batu ninnu kurakurayali ye, an kana ɲinɛ o kɔ. Ya Rabbi, an filɛ nin ye kalo min kɔnɔ a tile 6 sunni, ya Rabbi Ala k'a nɔgɔya an ye. An bɔra kalo min na fana an ye batu minnu k'a la, ya Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka batu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an ye. Ala ka haminakow nɔgɔya, Ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guidance. Chers frères en islam, l'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadatan, les 2 témoignages. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'autre divinité, d'autre Allah qui est digne d'être adoré en dehors d'Allah. C'est ça. Ashhadu an la ilaha illallah. Mes chers frères en islam, celui qui a cette parole-là avec certitude dans le cœur, ça donne le changement à tout le reste des piliers de l'islam. Et ça guide la personne, ses frères en islam, envers Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, à tout ce qu'il fait. Lorsque la personne sait qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et qui se sent dans la difficulté, c'est automatiquement vers Allah subhanahu wa ta'ala ses pensées. C'est automatiquement qu'il pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il y a le contraire, lorsqu'il y a la difficulté, la personne pense à autre chose. Parfois il pense à une autre personne. Parfois il pense qu'il y a une telle personne. Quand je serai chez lui, tout sera facile. Quand je serai chez lui, j'aurai des enfants. Quand je serai chez lui, les subsistances, les biens, les matériels ou bien les clients, j'aurai des clients, etc. Il ne pense pas automatiquement à Allah. Il pense seulement à la personne qui a la tête. On dirait que cette personne a pris la place d'Allah. Alors qu'en réalité, on doit seulement se diriger envers Allah. Si la personne a la possibilité ou bien la capacité de donner cette chose, il n'y a pas de problème. Tu veux créer un endroit, tu te rapproches à quelqu'un, lui demander s'il peut te donner des idées. Ça, il n'y a pas de problème. Il a des idées. Tu as besoin de l'argent. 50 000, 20 000, 30 000. La personne, il en a. Tu peux te rapprocher de lui, lui demander ça. Il a ça. La personne, il connaît la terre. Tu veux cultiver quelque chose là-bas, tu l'appelles, il vient, il l'examine, il regarde si c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est des connaissances qu'on connaît déjà ça. Mais la subsistance, donner de l'enfant, faciliter les affaires, changer les destinées, les décréter, non. Demande ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a la certitude que la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Seigneur, d'autre divinité, d'autre Dieu, d'autre Allah que le seul, chers frères en islam, wallahi, la personne se dirigera à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il se sent dans la difficulté. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le messager a dit un tel, quelqu'un d'autre a dit un tel. Moi, je ne fais que ce que le messager a dit. Celui, le messager d'Allah, celui qui m'amène à Allah, celui qui connaît plus à Allah, celui qui connaît le vœu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, je ne fais que ce que le messager me dit. Khalas. La deuxième, c'est la prière.
La prière, mes chers frères en islam, c'est les piliers, les poteaux que nous voyons ici là. La prière, c'est comme ça. C'est les poteaux de l'islam. Dans toutes choses, mes chers frères en islam, tu trouves que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué une prière. Lorsque l'enfant vient dans ce bas monde, on doit prier dans les deux oreilles. Et lorsqu'il meurt, avant de lui déposer, on doit prier, ses frères en islam. Quand on se sent dans la difficulté, on dit Salatul Haja. On doit prier et puis demander à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a la sécheresse, il n'y a pas de la pluie, il y a Salatul Istisqa. Et lorsqu'on voit que la lumière de la soleil est partie, il y a Salatul Kusuf. À tout moment, il y a la prière. Quand on voyage, on doit prier d'abord avant de voyager. Quand on revient de la voyage, on doit prier. Tout ce qu'on fait. Quand on vient nous dire des bonnes choses, on doit prier. Quand on a eu quelque chose, on doit prier. La prière, c'est tout dans l'islam. Après les deux témoignages, ça c'est la prière, mes chers frères en islam. Après les deux témoignages, c'est la prière. Pourquoi j'indique cela, mes chers frères en islam? Dans ce mois de carême, alhamdulillah, nous avons fait beaucoup de prières ici. Mais lorsque le mois de carême est parti, est-ce que nous allons rester sur le même chemin ou bien nous allons changer? Et pourtant, les bonnes personnes, c'est la personne qui reste sur le bon chemin qu'il a commencé, comme ce qu'on avait dit la fois passée. On a dit à un savant qui s'appelait Bishr al-Hafi, on lui a dit il y avait des gens dans le mois de carême, masha'Allah, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, ils prient comme il le faut. Mais après le mois de carême seulement, ils abandonnent tout. Il a dit non, ces gens-là, c'est comme s'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans ce mois-là, le mois de Ramadan. Et si le mois de Ramadan est passé seulement, c'est fini. C'est pas comme ça. Il a dit les bonnes personnes, c'est les personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Donc, ses frères en islam, cette prière est tout pour nous. Non seulement dans le mois de carême, mais même en dehors du mois de carême. Et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la différence entre nous et eux, c'est-à-dire les mécréants, les idolâtres, ça c'est la prière. Celui qui abandonne la prière, il est mécréant. Celui qui abandonne la prière, il est devenu mécréant. Et Abu Hurairah nous dit les derniers jours, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre les serviteurs, ça c'est la prière. C'est la prière d'abord on regarde. C'est la prière d'abord on examine. Si la prière est bonne, alhamdulillah, le reste là on regarde. Mais si la prière n'est pas bonne, on n'aura même pas besoin de regarder le reste. Il a dit si la prière est bonne et qu'on a vu dans les prières obligatoires, il y a eu des manquements, Allah subhanahu wa ta'ala demanderait à ses anges, regardez si mes serviteurs avaient des prières de nawafil. S'il avait des prières de nawafil, on ajoute ça sur les prières obligatoires qu'il a eu de manquement pour compléter mes chers frères en islam. Donc on doit continuer avec les mêmes prières que nous avons commencé dans ce mois de Ramadan. Ces frères en islam, la troisième pilier de l'islam, as-sawm, la prière, la jeûne, ce qu'on vient de finir tout de suite là, qui est seulement de pousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la subsistance sur eux, d'aider ceux qui n'ont pas ça. Pousser mes chers frères en islam, les riches à aider les pauvres. Et qui montre aussi qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde est égaux. Non seulement on commence les jeûnes ensemble, mais on rompt aussi les jeûnes ensemble. Ces frères en islam, et le zakat, qui est le quatrième, le zakat, l'aumône obligatoire, qui est tu'matun lil faqir, qui est fait seulement pour aider les pauvres, et fait aussi, mes chers frères en islam, pour remplir les cœurs des riches, mes chers frères en islam, de la foi, minasho, qui lave le cœur des riches, mes chers frères en islam, yani asho, l'avare. La personne, il a le bien, mais il ne peut pas faire de bien. Il peut aider, mais la personne refuse d'aider. Mes chers frères en islam, ça c'est une sorte de maladie qui attend le cœur. Mais lorsque la personne, le moment de zakat est arrivé, qui s'efforce de donner ça, Allah subhanahu wa ta'ala facilitera aussi pour lui le reste. C'est-à-dire, il faisait le bien, ou bien il allait faire des biens, des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a le moment. Allah subhanahu wa ta'ala raffermira son cœur de cela. Et le cinquième, mes chers frères en islam, al-hajj, qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés des serviteurs
et qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala montre aussi à ses anges, lorsqu'il les a dit qu'il allait créer des serviteurs, ils ont dit que ces serviteurs n'allont faire que des tués sur la terre. Mais le moment où ces serviteurs d'Allah se retrouvent à la Mecque, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, monter sur des montagnes et descendre de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses anges, regardez mes serviteurs, comment ils sont venus m'adorer, comment ils sont en train de proclamer mon nom. Donc ces frères en islam, c'est ça les 5 piliers de notre religion. C'est pas seulement que le mois de carême là est passé, tous les restes sont finis, non. Un serviteur doit toujours continuer le bon chemin qu'il a commencé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et alhamdulillah, nous sommes dans le mois de Shawwal. Et ce mois de Shawwal, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui a eu à jeûner 6 jours dans ce mois de Shawwal, plus le mois de Ramadan qui vient de passer, c'est comme si la personne a jeûné toute l'année. Donc ce qui est fait que dans ce mois aussi, c'est autorisé, ou bien c'est réclamé de jeûner 6 jours. Que ce soit tu jeûnes ces 6 jours-là ensemble, ou bien tu jeûnes aujourd'hui, tu laisses demain. La façon dont seulement tu peux jeûner, jeûne 6 jours dans ce mois. Ça fera qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense d'une année. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah, chers frères en islam, il est temps. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos adorations qu'on a fait dans ce mois de carême, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous de jeûner les 6 jours de ce mois, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermit nos cœurs, chers frères en islam, qu'Allah nous montre les bons chemins. Allah subhanahu wa ta'ala kanga batu kelum ya rabbi wani kalo infana kono batu mina dalendo anya ya rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala ka no yanye ka antu sukun sabati lento limaniasa kumu ila salatikum yarhamkumullah.